Otkad se rodila, Jan je imala sposobnost da vidi crvene niti koje povezuju ljude koji su imali bliske odnose. Kada je bila mala, nije razumela šta te niti znače, ali je znala da je jedina koja ih može vidjeti. Na kraju, kako je sazrevala, Jan je shvatila šta te niti znače i crtala je slike da bi predstavila ono što vidi. Jednog dana, kroz njene crteže, njena majka je otkrila da je njen otac vara sa njenom tetkom i odlučila je da ga napadne nožem. Nakon gubitka oca, Jan je otkrila da je njen dar zapravo prokletstvo i odlučila je da se izoluje kako bi sprečila da se drugi ljudi povrede. Do trenutka kada je odrasla, bila je duboko depresivna i odlučila je da okonča sve. Međutim, bez obzira koliko je puta ili na koje načine pokušavala da to uradi, nikada nije uspela da ostvari svoj plan. Očigledno, pored toga što je videla crvene niti, Jan je bila i besmrtna. Dakle, pošto će morati da živi sa tim teretom, posvetila je svoj život otkrivanju zašto su se te niti pojavile. Radoznalost da zna ko je stvorio te niti i ko bi drugi mogao da ih vidi kako su gurnuli Jan da započne istragu, jer bi sa tim odgovorima moglo da je prekrši prokletstvo. Jednog dana Jan primi posetu žene koja živi u zgradi preko puta, ali odluči da ne odgovara na vrata. Nakon što je nekoliko puta zvonio na vratima i ignorisan, Jan lišće, ali ostavlja kesu voća kao poklon za njen komšija. Nakon nekoliko godina jedenja konzerviranih breskve, Jan je oduševio u proždiranju svežeg voća i shvata užitke u kojima nedostaje odabirom da se u zatvorenom zatvori u zatvorenom prostoru. Tog dana, dok se penjajući u stepenice do školske terase, napadnuta je grupa devojčica i umjesto da je pomogne, visoko udara svoju razrednu klase, visoko, a zatim je prevukao sokom kosom i preti da će je dječija izbaciti iz zgrade da li je devojko izbacila svoje koleg. U međuvremenu, njen ujak, koji je policajac, istražuje slučaj 29-godišnje žene koja je pronađena beživotna u svojoj sobi. Uveče, Jan otkriva da je njen sused ostavio još voća za nju i dok čita poruku koju je Jun ostavio, saznaje za taj slučaj iz vesti. Reporter izveštava da je žrtva pronađena sa tragovima na vratu u svom stanu i prema policiji postoje jasni znaci provale. Dok gleda televizor, Jan primećuje motociklistu kako prilazi zgradi i uočava da on ima samo jednu crvenu nit na glavi. Satima kasnije, ponovo čuje zvuk motora i kada pogleda kroz prozor, Jan vidi istog momka kako provaljuje u zgradu u kojoj živi Jun. Zabrinuta za njenu bezbednost, ona zove policiju da prijavi provalu, ali ubrzo otkriva da je Jun osoba sa kojom je bajker povezan. Kada ih vidi kako se grle, Jan je iznenađena i spušta slušalicu jer je potpuno zbunjena i izgubljena u svojim mislima. Sljedećeg dana, nakon duge noći na poslu, Han dolazi kući i zatiče svoju nećakinju koja nije otišla u školu. Kada vidi povređenu devojku, detektiv otkriva da je napadnuta, ali Son odbija da bilo kakve detalje o tome šta se dogodilo. Dok je napolju na balkonu da udahne vazduh, Han primećuje Janin prozor i pita se zašto su okna prekrivena kartonom. Kada sazna da je policijska stanica primila poziv prethodne noći od nekoga ko živi u tom stanu, detektiv odlučuje da ode tamo i pozvoni na vrata. Kroz špijunku, Jun vidi stotine niti iznad glave muškarca, ali odlučuje da otvori vrata da bi se objasnila. Nakon što je objasnila svoju grešku, mlada žena zatvara vrata i Han odlazi. Te večeri, za večerom, on otkriva da je žrtva koja je pronađena beživotna u svom stanu imala bivšeg dečka koji živi u istoj zgradi kao i Jun. Ubeđen da je muškarac možda umešan u slučaj, Dong odlučuje da provali u njegov stan u ranim jutarnjim časovima i uz pomoć baterijske lampe pronalazi ostavu punu sumnjivih predmeta. U tom trenutku, Dong vadi svoj mobilni telefon i poziva detektiva, ali ga na kraju napada Jung, koji koristi metalnu šipku da ga udari, videvši čoveka kako prilazi. Dong pokušava da izbegne, ali ga ipak udare u glavu i on se onesvesti. Kada shvati da je njegov prijatelj u nevolji, Han dodaje gas i odveze se do zgrade. Nakon što veže policajca, Jung stavlja kacigu i odlazi u zgradu preko puta. Videvši ga, Jun ponovo ima osjećaj da je njen komšija u opasnosti, pa zgrabi kuhinski nož i krene za bajkerom. Međutim, dok napušta zgradu, mlada žena počinje da pati od paničnog napada i onesvesti se. Kada otvori vrata, Jun je srećna što vidi svog dečka, ali ubrzo primećuje da on ima drugačiji izraz lica i muškarac je hvata za vrat. Iznenada, Jan se pojavljuje, ali je paralisana od straha i ne može da reaguje. U tom trenutku, kriminalac joj uzima nož iz ruke i napada mladu ženu. Videvši svoju susetku povređenu, Jan udari kriminalca i pokuša da pomogne Jung, ali je Jung ponovo napada.
U tom trenutku, Han parkira svoj automobil pored zgrade i ulazi u Janin stan, pošto je video otvorena vrata. Gledajući kroz prozor, on izvlači pištolj da puca na čoveka, i taman kada čovek treba ponovo da napadne Jung, detektiv povlači okidač. Sekunde pre nego što izgubi život, vidi da je nit iznad njegove glave nestala i počinje da se smeši. Nekoliko minuta kasnije, pojavljuje se hitna pomoć i Jan je odvedena u bolnicu. Nakon što je spasao svog prijatelja, Han odlazi da razgovara sa Jung i vraća je naočare za sunce. Iznenada, Son se pojavljuje i detektiv otkriva da se Jung i njegova nećaka poznaju. Prema Sonu, bili su drugari iz osnovne škole sve dok je Jung nije napustila njena majka ubrzo nakon što je otac stradao. Nakon što je iskoristila svoje darove da spasi nečiji život, mlada žena počinje drugačije da gleda na crvene niti i odlučuje da prihvati svoju sudbinu. Satima kasnije, kako sunce treba da izađe, Jun prima poruku sa nepoznatog broja i otkriva da postoji još jedna osoba sa istom sposobnošću. Sledećeg dana, kada stigne u školu, Son otkriva da je Han otvorio njen ormarić i pronašao pismo koje je primila. Ponižena pred celim razredom, Son napada učenicu i pokušava da je vrati pismo, ali je Han obara i počinje da je udara. Kada uđe u učionicu i vidi dvoje učenika kako se tuku, učiteljica brani Son i dozvoljava joj da ranije ode kući. Dok istražuje Jungov stan da bi saznao zašto je napao svoju devojku, Han pronalazi ostavu u kojoj je držao sumnjive predmete i shvata da su zidovi potpuno prekriveni crtežima crvenih niti. Kada stigne kući, Son stavlja naočare koje je pronašla u školi i počinje da vidi nit na vrhu svoje glave. Kada pogleda svog ujaka dok nosi naočare, vidi stotine niti i vrišti u očaju. Iznenađena svojim novim otkrićem, devojka šeta ulicom dok posmatra ljude i pokušava da shvati šta te crvene niti znače. Tokom svog posmatranja, Son primećuje da su neke niti povezane i pita se koja je veza između tih ljudi. Nakon nekoliko sati, mlada devojka konačno shvata šta te niti znače i odlazi u školu osjećajući se samouvereno. Kada stigne tamo, otkriva da je njena učiteljica jedna od retkih osoba u toj školi koja nikada nije imala vezu. Dok u isto vreme otkriva da He ima bezbroj niti, povezujući crvene niti u njenoj glavi čak i sa nastavnicima. Tog dana, učiteljica Gyujin predstavlja učenicima njihovu novu drugaricu iz razreda po imenu Jan, a He odmah počinje da je ismeva. Zabrinut zbog ponašanja svoje nećake u posljednje vreme, Han odlučuje da ode u školu u kojoj ona uči da razgovara sa učiteljicom. Nakon što je prikupio neke informacije o svoje nećaki, detektiv pita da li je Gyujin poznavala momka po imenu Jung, jer je bio nastavnik matematike u toj školi do prethodne godine. Kada sazna da je njen bivši kolega bio kriminalac, gospođa Gyujin je iznenađena. A kada je upitana, kaže da Jung obično nije nosio naočare. Na terasi, kada je ponovo napadnuta od strane He i njene bande, Son će da iskoristi svoj adut, ali je prekida Janin dolazak. U pokušaju da odbrani svoju drugaricu iz razreda, Jan započinje sukob sa He i preti da će se baciti sa terase zajedno sa njom, ako devojka ne obeća da će ih ostaviti na miru. Nakon što je umalo izgubila život, učenica odlučuje da ode i naređuje Jun da se više ne meša u njene poslove. Te noći, Son prati He u pokušaju da prikupi dokaze o njenoj umešanosti sa učiteljem i uspeva da ih uhvati kako ulaze u hotel. Nakon što primi fotografiju, He kaže da ako slika procuri, samo će učitelj biti kažnjen, jer je devojka još uvek maloletna. Nakon što je pročitala ovu poruku, Son počinje da razmišlja o drugoj strategiji i šalje sliku direktno učitelju tražeći 20 miliona vona u gotovini. Son ima za cilj da iskoristi novac da se preseli u drugi grad. Jer ne želi više da živi sa svojim ujakom, a kamoli da ide u istu školu. Dok je prati do toaleta, Jan primećuje da njena prijateljica nosi nove naočare i ubrzo shvata da može da vidi crvene niti dok ih nosi. Iznenađena, Son postavlja nekoliko pitanja da bi potvrdila da Jan takođe može da vidi te niti i otkriva da je pronašla te naočare slučajno u školi. Prema Jan, Jeng je nosio te naočare kada je izgubio život, što ukazuje na to da predmet može biti opasan. Čak i nakon što je čula ovo, Son odlučuje da nastavi da koristi svoju novu sposobnost. S obzirom da je ovo njena najbolja šansa da se osveti ljudima koji je progone, te noći, Son je u kući svog novog dečka kada primi poruku od svog učitelja, u kojoj je moli da se nađe sa njim na krovu škole u ponoć da preuzme novac. Ono što devojka ne shvata je da je He bila u jednoj od kabina u toaletu kada su Son i Jan razgovarale o crvenim nitima, tako da zna za moć naočara. Tako da He prati mladu ženu do arkade,
I dok se Son fotografiše sa svojim dečkom, učenica krade naočare iz njene torbe. Kada shvati da su njene naočare nestale, Son očajava i vraća se da ih potraži, ali ne može da ih pronađe nigde. Besna, devojka poziva Jan i optužuje da joj je ukrala naočare, ali ipak odlučuje da ode u školu da se nađe sa svojim učiteljem. Međutim, kada stigne tamo, Son otkriva da je lagao o tome da je nabavio novac i samo je namamio devojku da bi pokušao da je ubedi da njihovu aferu drži u tajnosti. Ako se fotografija proširi, učitelj neće samo izgubiti posao, već i ženu i decu. Međutim, Son insistira da primi 20 miliona kao isplatu. Tokom razgovora, čovjek prima poruku od svoje žene i otkriva da je ona već primila fotografiju. Besan, on gura Son sa litice, verujući da je ona odgovorna za uništavanje njegovog braka. Kada stigne u školu tražeći svoju prijateljicu, Jan vidi devojku kako pada na zemlju i otkriva da je Son imala ozbiljnu nesreću. Uplašena, mlada žena zove hitnu pomoć i prati Son u bolnicu, ali lekari ne uspevaju da je ožive. Kada sazna da je njegova nećaka u bolnici, Han je duboko ožalošćen i krivi sebe, verujući da je ona pokušala da okonča sve. Ali Jan ga uverava da je Son gurnuo neko. Sljedećeg dana, kada stigne u školu, učitelja Kima pitaju o datumu njegovog venčanja i on ih obaveštava da je njegova veritba otkazana. Sada kada se rastao od svoje verenice, Kim se useljava kod svoje sestre i donosi plišanog zeca kao poklon za svoju nećaku. Čovjek kaže da ostaje samo nedelju dana jer planira da se preseli u Kanadu za nekoliko dana. Tog dana, kada stigne u školu, Jan se penje na terasu gde upoznaje Kyung Jin. Uprkos tome što nije bliska sa Jan, devojka pokazuje interesovanje da sazna koji je gurnuo jer je opsednuta svim vrstama istraga. Tokom odmora, profesor Kim pronalazi par naočara na svom stolu i nakon što ih proba, i on počinje da vidi crvene niti. Odjednom, Han ulazi u sobu i traži dozvolu da razgovara sa gospođicom Kyung Jin. Verujući da je devojka skočila sa litice, učitelj krivi sebe što nije shvatio da je imala psihičke probleme, ali detektiv tvrdi da je njegovu nećaku neko gurnuo. Zatim pita za Hye, jer je saznao da je uhodila Son, ali učitelj otkriva da se devojka nije pojavila u školi tog dana, što sve čini još sumnjivijim. U pokušaju da prikupi dokaze o slučaju, Han odlučuje da ispita Soninog dečka i Gwon tvrdi da je nakon što su te fotografije snimljene, devojka očajnički izašla tražeći svoje naočare. Gledajući snimak sa sigurnosnih kamera prodavnice, detektiv vidi tačan trenutak kada Hye zgrabi torbu svoje nećake i krade naočare unutra. Kasnije, tokom večere, Kim nosi svoje nove naočare i primećuje da njegov zet ima mnogo crvenih niti iznad glave. Kada ga pitaju o prekidu veritbe, učitelj otkriva da je jednog dana, kada se vratio kući sa posla, zatekao svoju ženu u krevetu sa svojim prijateljem. Jung i njegov zet onda izađu da razgovaraju i Kim otkriva da on ima aferu sa stanovnicom zgrade. Kada se obojica vraćaju gore u stan, Kim pritiska dugme za 4. sprat i čim se vrata otvore, crvena nit pokazuje na stan u kojem živi Yangova ljubavnica. U ovom trenutku, on pokušava da izađe iz lifta, ali ga povlače nazad na 10. sprat. Sljedećeg dana, kada se vrati kući sa svojom sestrom i nećakom, Kim pronalazi kutiju koja je poslata stanovnici stana 401 i odlučuje da siđe dole da je lično dostavi, sa ciljem da sazna ko je tajna veza njegovog zeta. Nekoliko dana kasnije, fotografija Hye sa učiteljem se širi po celoj školi i učenici i nastavnici su šokirani vešću. Nakon što je izgubio najvažnije stvari u svom životu, učitelj Seong Jin je obuzet osjećajem krivice i srama, pa odlučuje da okonča sve. Nakon posete mestu zločina, Han traži Yang u školi i pita je da li zna zašto se njena nećaka vratila u školu u noći tragedije. U ovom trenutku, mlada žena traži od detektiva da pronađe Seonine naočare, jer će mu to pomoći da razume šta se dogodilo te noći. U međuvremenu, Kim prati Yang i pronalazi ga u vrhunskom restoranu sa svojim susedom iz stana 401. Odlučan da ga razotkrije, učitelj zove svog zeta i pita ga gde je, ali Yang laže i kaže da nije u Seulu. Nakon što je dokazao da je njegov zet patološki lažov, Kim se vraća kući i satima kasnije se pojavljuje u hotelu u kojem Yang boravi sa svojom ljubavnicom. Kada je otkriven, čovjek pokušava da se opravda kako bi ubedio svog zeta da drži aferu u tajnosti dok ne bude imao vremena da razgovara sa Ryan. Sljedećeg dana, Kim pakuje svoje stvari da ode i oprašta se od svoje sestre, jer ne zna kada će ponovo imati priliku da je vidi. Dok skuplja svoje stvari na poslu, učitelj prima poruku i otkriva da se njegova sestra sudarila sa susedovim automobilom.
Nakon što je obaveštena o izdaji, Ryan uzima svoj automobil i udara nekoliko puta u vozilo Cherin, koja je izuzetno uplašena napadom. Dok Kim pokušava da smiri svoju sestru, Yang stiže na lice mesta i umjesto da stane na stranu svoje žene, on juri da povede sa sobom svoju ljubavnicu. Besan zbog ovog stava, Kim udara svog zeta, ali njegova sestra zaustavlja napad. Čim par ode, Ryan otkriva istinu svom bratu. Žena mu govori da je ona zapravo njegova ljubavnica, jer je Yang oženjen Cherin. Nakon što je Kim to saznao, odlučio je da prekine svoju aferu sa Ryan i žena je poludela. Nakon što je pronašao dnevnik svoje nećake, Han otkriva da je naočare koje je nosila omogućavaju da vidi nešto što niko drugi ne vidi, pa odlučuje da ispita Yang da bi saznao šta ti crteži znače. Čuvši njeno objašnjenje značenja tih crvenih niti, detektiv kaže da je priča apsurdna, ali ne misli da Yang laže. Tokom tog vikenda, mlada žena se zapošljava kao recepcionerka u hotelu Mason i provodi celu noć na recepciji dok detektiv Han i Dong prikupljaju sve informacije koje su do sada prikupili da bi pokušali da otkriju ko je gurnuo Son sa terase. Povezujući fotografije svih umešanih u jedan mural, oni dolaze do zaključka da je profesor Seang Jin okončao sve zbog svoje krivice što je gurnuo devojku. U nedelju, Yang posećuju dve prijateljice iz škole, koje su odlučile da je se pridruže na poslu, kada vidi jednog od klijenata kako uzima ključ i ide gore u njenu sobu. Yang Jin je prepoznaje i kaže da radi u administrativnom odeljenju škole. Nakon što je provela nekoliko sati sama u svojoj sobi, Mason se vraća kući i posmatra grad sa svojim naočarama da bi videla milione crvenih niti kako lebde na nebu. Po povratku kući, Yang uključuje televizor i otkriva da je nova žrtva eliminisana prethodne noći. Počinilac je uhapšen u blizini mesta zločina i priznao je sve što je uradio sa osmehom na licu. Videvši slike kriminalca, Yang primećuje da on nosi par naočara identičnih Soninim i shvata da postoje i druge naočare koje daju njihovim nosiocima sposobnost da vide S niti. U ponedeljak, na kraju časa, Yin prilazi Yang i poziva je da poseti njegovu školu plivanja. On se seća da je ona rekla da voli pusta mesta i koristi priliku da provede neko vreme nasamo sa njom. Otkad je prvi put video Yang, Yin je počeo da se interesuje za nju i zahvaljujući Kyung Jin, pronašao je priliku da se približi devojci. Čak i ne znajući ništa, Yang osjeća potrebu da skoči u vodu i Yin brzo ulazi u bazen da bi sprečio da se udavi. Zatim, dok čekaju da im se uniforme osuše, jedu instant rezance i Yin joj priča o njenoj sposobnosti da vidi crvene niti na glavama ljudi. Mlada žena otkriva da, baš kao i ona, Yin i Kyung Jin nemaju nikakve crvene niti, iako on ne razume šta te niti znače, mladić kaže da joj veruje. Sljedećeg vikenda, još jednom, Mason rezerviše sobu 206 u hotelu Mason, i dok ona čisti hodnike, Yin čuje kako viče na sebe dok se gleda u ogledalo, kao da nešto inscenira da kaže nekome. Pre nekoliko meseci, u toj istoj sobi, žena je pronašla naočare koje su je dale moć da vidi S niti i od tada joj je hobi postao potpun. Omiljeni hobi Mason je da posmatra klijente u sobi 205 kroz rupu u zidu, ali kada vidi gospodina li sa druge strane, ona je iznenađena. Otkad je prvi put vidjela učitelja muzike, Mason se zaljubila u njega, i kada sazna da se čovjek sastaje sa Kailin, ona se slomi. U tom trenutku, ona silazi na recepciju i kaže da želi da produži svoj boravak do sljedećeg dana. Zatim, kada se Kailin pojavi da se ponovo sastane sa Lijem, Mason je udara aparatom za gašenje požara i oblači žensku odeću da bi otišla da se sastane sa učiteljem muzike, videvši njegovu koleginicu u njegovoj sobi. Li se pita šta se dešava i još više se zbuni kada ona počne da recituje fraze koje je vežbala ispred ogledala. Zatim, kada Mason krene prema njemu, Li je odgurne i ustaje da ode, ali na kraju se onesvesti pre nego što stigne do vrata. Nakon što vrati učitelja u krevet, Mason otkriva da mu stavlja tablete za spavanje u vodu i grli Lija dok čeka da se probudi. Međutim, baš tada, žena vidi mrlju od krvi kako se širi preko jastuka i paniči, jer je posljednja stvar koju je želela da uradi bila da okonča život čoveka kojeg je tajno želela sve ovo vreme. Dakle, kada crvena nit nestane, Mason osjeća krivicu i na kraju koristi heftalicu da udari sopstveno telo nekoliko puta. Satima kasnije, Kailin uspeva da izađe iz svoje sobe i pronalazi Yun, koji joj pomaže da se oslobodi svojih veza. Zatim ulazi u sobu 205 i vidi telo profesora Lija. Kada stigne na lice mesta, Han pronalazi telo Mason i traži njene naočare u svakom uglu sobe, ali ne može da ih pronađe. Kada razgovara sa detektivom,
Jun kaže da je Mason uvek nosila par naočara kada je bila na poslu i otkriva da ovaj predmet remeti onoga koga nosi. Prema njenim rečima, Mason je imala samo jednu crvenu nit koja se nije povezivala sa Lijem, tako da je nemoguće znati šta je motivisalo napad. Kada padne noć i sva policija ode. Detektiv Han se vraća u hotel i odlučuje da isprazni kadu u kojoj je pronađeno telo Mason. Čineći to, pronalazi naočare koje je žena nosila i stavlja ih na svoje lice. Detektiv se zatim pogleda u ogledalo i može da vidi sam crvene niti o kojima je Jun pričala. Dakle, šta mislite o ovoj seriji? Ostavite u komentarima ispod i ako vam se svideo video, lajkujte i pretplatite se za više rekapitulacija serije. Vidimo se sljedeći put.